যে ববি মতে 8 কোটি মোর ଅଛି কোন লোন ଅଛି ସୁଝିଦେଲେ ମୁଁ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଦେବି କି ବବି କାହିଁ ଦବ ଏ ସବୁ କାରଣ କଣ ଯେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ କରିକି ମୁଁ ଯିବି କାରଣ ଗୋଟେ କାରଣ ଦରକାର ମୁଁ ବିକ୍ରି ହବା ପାଇଁ ବବି ଥିଲା କାରଣ କାରଣ ବଦ୍ରିପାତ ବବି ଗାଳି ସିଏ ଯାହା ଗାଳି କରୁଛୁ ବଦ୍ରିପାତ ସେ ଗାଳି କରୁଛୁ ସିଏ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ତୁ ଦେଇଦେ ତୁ ଇଏ ହୋଇଥାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ବାପାକୁ ଏତେ ଅସମ୍ମାନ କଲା ମୁଁ ଯଦି ତା ବାପ ହୋଇଥାନ୍ତି 19% ଟିକଟ ନେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ବାପ ପାଇଁ ଏତେ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି ନବୀନ ବାବୁ କହିଥାନ୍ତି ବାପାକୁ ଟିକେଟ ଦେବା ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋ ଟିକେଟ ଦରକାର 2004 ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତାନ୍ତୁ ହିରୋ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆ ନବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପାଣ୍ଡିଆ ନବୁ ଶତ୍ରୁ କିରେ 3 ମାସ ତଳେ ସୁଜାତା କାଟିନୁ ପଠାଅ ତାପରେ ଦେଖ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶତ୍ରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ 4000 କୋଟି ହେଲା କୋଉଠୁ କେତେ ମିଛ କହିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ତମେ ଭାବନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଥିଲେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ବଡ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜିତିଛନ୍ତି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ହେଇଥିଲେ ହାତରେ ଏଇ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ହାତରେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବଦ୍ରିପାତ ଦେଖନ୍ତୁ 24 ମସିହାରେ ଜିତିଲା ପରେ ତାପରେ ବାଚଳାୟିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ସରକାର ଥାନ୍ତା କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଦିନ ଦେଖିନି ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ୱାଇଫ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇପାରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମଏଲଏ ସିଏ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଜେଡପି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସିଏ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଯେ ମୋଠୁ ସନ୍ଥ କେହି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ପଇସା କଥା କହୁନି सब करप्शन जे करप्शन पावर करप्शन जे करप्शन बद्रिपात भी स्टेज रे मते गाली करछ जे बॉबी मु ताकर 2009 रु 2014 मु अप्रत्यक्ष देखि 2017 पर्यंत तो मु दायित्व नेली जेतो असंग पैसा ताकर मो कति एक्सपेक्टेशन थिला सी आज भी आदित्य नेता केउजर कोठ ना कोठी ताकर मन भी कष्ट आसी बॉबी मो पैसा में किसी करी नहीं मते गाली कर सब कले किंतु वोट का देले राज्यसभा बीजेडी को भोट देले कहले दल बोर जा व्यक्तिगत कथा तो ताको 100 सलाम तार से मते दायित्व नहीं मते गाली करू गाँव वाले गाली जे दायित्व नहीं ठीक करथो कि भूल करथो से बुझिथिबे मो हिसाब मु किछि करी नहीं तो सी जदि किछि इंटरप्रेट करथि ताको भी सलाम सीनियर हिसाब से गाली करे किंतु भोट का देले दल को देले कार व्यक्तिगत मत क्या डजेंट मैटर से नेता पाई कौन कला दल पाई कौन कला दैट मैटर्स नुहे कि नुहे कि तो आमर बेस्ट नेता किए बद्री बाबू नवीन से बबी गाड़ी कर पारे गाड़ी कले काम कले करूँ तार व्यक्तिगत मत सम्मान दिया भोट कमी देले से आनंदपुर जड़े अनुसूचित जाति विधायक ताकू भी देखो सी भी देले अभिमन्यु सेठी सी भी देले भाई मीडिया मु पैसा बिक्री अरे भाई खजुरी गछ मूल क्षीर पीले कौन तो कहती अरे खजुरी गछ मूल क्षीर पीले कौन तो कहती मत कहले 4000 कोटी 2000 कोटी 800 कोटी 400 कोटी 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 टंकार कथा होते नाही कोटी रेडी कोन कथा हो टोटली कोटी को मु पांचनिया टीम कोच आपण जानतु ध्रुव साहू ताकू कहले जे बबी मते 8 कोटी मोर अछि कोन लोन अछि सुझिदेले मु बिजली भोट देबी कि बबी काई दबो ए सब कारण कोन जे काहाकू गोटे भिलियन करिकी मु जिबी कारण गोटे कारण दरकार मु बिक्री हवा पाही बबी थिला कारण का बद्रिपात बबी गाली सी जा गाली करछु बद्रिपात से गाली करछु सी बिजली भोट देतु तू देइदे तो हिरो होइदो आउ तांको पुओ मो बापा को एते असम्मान कला मु जदि ता बाप होइथांती 19% टिकट नेइथांती तदि बापो पई एते आत्मा कांदुची नवीन बाबू कहिथांती बापा को टिकट दबा दियंतु नॉन मोर टिकट दरकार 2004 इंडिपेंडेंट जितु इंडिपेंडेंट जिता तो हिरो होइथांती नेला बेलू आज्ञा पांड्या नौ जो प्रशंसा करते देखते
হঠাৎ পাଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଶତ୍ରୁ କିରେ 3 ମାସ ତଳେ ସୁଜାତା କାଟିନୁ ପଠାଅ ତାପରେ ଦେଖ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶତ୍ରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ 4000 କୋଟି ହେଇଗଲା କୋଉଠୁ କେତେ ମିଛ କହିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ତମେ ଭାବନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଥିଲେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ବଡ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜିତିଛନ୍ତି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା ହାରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ହାରିଥାନ୍ତେ